आपली बुद्धी यूज करपा जाय, नाल्यार गोंय खंय तरी चुकतले आमी पावलां मारता तेन्ना, आनी आमी चुकपा जायना. ही तुमकां म्हणजे यू हॅव इट इन यू, तुमचे भितरले रिगलोले कितें बरें करपाक गोंय आहा तें भायर काडा. थोडे कडेन प्रॉब्लेम आसतलेच, थोडे कडेन प्रॉब्लेमेटीक लोकूय आसतले, तांकां प्रॉब्लेम्स कोणा दुसऱ्या केल्ले बगर तांकां न्हीद पडना, चेंज जायना. दुसऱ्यांचे कितें वायट उलयले बगर तांकां न्हीद पडना, तांकां इग्नोर करा. तुम्ही जे बरें काम करता, कित्याक मेजॉरिटी तुम्ही लोक बरें काम करता म्हूण आज गोंय फुडें वयता. तुमचो व्हडलो योगदान आसा, ते तुम्ही लक्षात घेया तुमच्या मनान. फक्त सरकारूच एकटो करना, ताळयो मारपाक आमी सगळे जाण जाय पडटा, दोन हात जाय पडटा. तसो एक हात पंचायतीचो, जिल्ल्याचो, एक सरकाराचो. हेच भाशेन आमी सदांच शासन चलयला, लोकांक आमचे मदें घेवन. म्हणून तिसरे खेपे जेन्ना म्हणटाले व्हेरी डिफिकल्ट, सरकार तिसरे फावटी येवपा ना, येवन दाखयलें. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतना फुडाराकूय तुमकां दिसतलें. पूण हांव पॉलिटिक्स उलयना, हांव एकूच सांगता, तुमचे मदें बरें कितें आहा तें भायर काडा. पंचायत ग्रासरूट लेवल फंक्शनींग बरें जाल्यार आमचें आख्खें गोंय मुखार वयतलें. जेन्ना तुमकां डिफिकल्टी एक टायमार जाताली, आमची प्रपोजलां उरता, कांयच जायना, तेन्ना कितें केलें, तुमकां टेक्निकल सेल दिलें. दुसरे डिपार्टमेंटा कडेन धांवपळ करपाची गरज ना. स म्हयने एक वर्स फायल उत्ता म्हणटा ती गरज ना उरलेली. आमी आतां ताबडतोब तुमकां आमी ही फेसिलिटी दिल्ली आसा. एक टायमार सांगताले आमचे ऑफिस ते जुंता हावजान आसा ते पंचायत म्हळ्यार कोण इम्पॉर्टन्सूच दिना, आमकां एक गुणान कशें फंक्शनींग करता. आज तुमकां बऱ्यांतले बरें ऑफिस दिल्लें आसा. आमचे लोक येता तांकां बस स्टँडार देंवले, रोखडे पावले माल साय. हें कितें केलें? व्हेरी कॉन्शियसली. आमी पयशे मोडपा जाय बेश्टे मोडूना, बरे प्रिमायसीस घेवपा जाय बेश्टे घेवना. आमी फक्त हें केलां लोकांची सुविधा बरे भाशेन आसपा जाय म्हूण. आनी प्रत्येक पंचायतींनी न्यू पंचायत घरां तुमचे बरें पंचायत ऑफिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द फंक्शनींग. आनी ताका लागून आज पंचायतीन आमी ओरान सांगपा शकता कितें तरी बरें काम चलता म्हूण. हे भाशेन म्हाका हांव मुद्दम सांगपा सोदतां, आमकां तुमकां एकदां फंड सुद्दां उणें जाता. आनी आमी आदले घेवन आसा म्हणून थोड्या पंचायती तुमकां फंड्स मेळना. ते सुद्दां हांव रिव्हिजन करतलो मान्य मुख्यमंत्र्याची परवानगी घेवन. तुम्ही जाणा फॉर्म 10 तुम्ही भरता, मोर देन 40 lakhs कोणाचे इन्कम आहा जाल्यार तुमकां GIA फंड्स, बाकीचे थोडे दुसरे फंड्स तुमकां मेळना.